ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے نبی، ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس دن دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ پاک کا چاہے آپ نے قربانی کا جانور لیا ہے تو اللہ پاک کا کیا، اگر آپ نے قربانی کا جانور لیا ہے تو شکر ادا، اور اگر نہیں لیا ہے تو پھر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی ہاں، بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ابھی تک جانور کیوں نہیں آیا، دوسروں کے جانور دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کے ابو یا امی آپ کو جہاں لے کے جائیں، آپ ضد کر رہے ہیں یہاں جانا ہے، ان کے یہاں جو ہے وہ بکرا آیا ہے، بکرا کٹے گا ہم دیکھیں گے، اور امی منع کر رہی ہیں کہ وہاں نہیں جانا، تو پھر آپ نے ضد اور کرنی ہے، پھر ضد جی ضد نہیں کرنی ہے۔ جیسے امی آپ کہیں گی ویسے میں کام کروں گا، ٹھیک ہے، برا نہیں ماننا۔ تو پیارے بچوں، آج ہم آپ سے ایک سوال کرنے جا رہے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے تلبیہ کسے کہتے ہیں، تلبیہ کسے کہتے ہیں۔ اگر تلبیہ آپ کو آتی ہے تو وہ پڑھ کر بھی سنانا ہے۔ یہاں پہ کسی کو معلوم ہے؟ تلبیہ آسان ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی، بہت پڑھی ہوگی، لیکن ابھی آپ کو یاد نہیں آ رہی۔ تلبیہ جس طرح ثنا پتہ ہے، ثنا کسے کہتے ہیں، یہ آپ کو آتی ہے، سبحانک اللہم۔ تلبیہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے بھی بہت پڑھی ہوگی، ابھی یاد نہیں آ رہی، اور اگر میں ہلکا سا ہنٹ دوں گا تو آپ کو یاد آ جائے گی۔ یاد آیا؟ نہیں، یہ تو ثنا ہے میرے بچے۔ تلبیہ کسے کہتے ہیں، تلبیہ کسے کہتے ہیں، اور تلبیہ پڑھ کر سنانی ہے، میں سنا دوں؟ نہیں جی سنائیے۔ تلبیہ لبیک اللہم، جی ہاں حامد آتی ہے نا، جی آپ مل کر پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک اور مرتبہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی تلبیہ پڑھیں، لبیک پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جی ہاں، آپ نے بتانا ہے کہ تلبیہ کسے کہتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر آئے ہیں، جس پروگرام کا نام ہے اسلام فور۔ اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے، اس کی خاص بات کیا ہے؟ 4 بچے ہیں، چاروں بچے ایک ایک بات بتاتے ہیں۔ جی شانی صاحب۔ ہم اپنے پیارے پیارے قائد صاحب سے قاعدے کی مخالف سیکھتے ہیں۔ گڈ ہو گیا، گڈ ہو گیا۔ جی آپ کی طرف آئیں گے، آپ بتائیے حامد صاحب۔ ہم یوسف بھائی سے عقیدے کی باتیں سیکھتے ہیں۔ ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، گڈ ہو گیا۔ جی عزیر صاحب۔ جھوم جھوم کر ایسے نعتیں پڑھتے ہیں۔ کیسے؟ جھوم جھوم کے ایسے نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن آپ پڑھ نہیں رہتے، جھوم رہتے صرف، ٹھیک ہے، جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے ہیں۔ جی سراج صاحب کو انبیاء کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ انبیاء اور نبی، انبیاء علیہم السلام۔ کیا؟ انبیاء علیہم السلام۔ جی ہاں، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پیاری پیاری باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہمارا یہ پروگرام سجا ہوا ہے، بہت پیارے پیارے سیگمنٹ ہے، یہ چاروں سیگمنٹ ایک سے بڑھ کر ایک سیگمنٹ ہے۔ تو ابھی وقت ہوا ہے پہلا مرحلہ، پہلا سیگمنٹ شامل کرنے کا، جس سیگمنٹ کا نام ہے مدرسۃ المدینہ۔ اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ ہو جاؤ بچوں ریڈی، ٹھیک ہے، اب مدنی قاعدہ پڑھنے کا
वक्त हो चुका है। तो प्यारे बच्चों बढ़ रहे हैं कारी साहब की जानिब। आज कारी साहब को कौन बुलाएगा? बड़े अच्छे अंदाज से कोई बुला दे, मजा आ जाए। कौन बुलाएगा? कल किसने बुलाया था? हामिद ने। ठीक है, आज शानी साहब, शानी अपना सिराज साहब, मजा आया। खड़े तो अभी तशरीफ ला रहे हैं हमारे प्यारे प्यारे कारी साहब। जी, माशाअल्लाह। वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी तशरीफ रखें। कारी साहब आप और भी जगह पढ़ाने जाते होंगे जी। आपको इस तरह बुलाया जाता है कहीं, जिस तरह आपको मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में बुलाया जाता है? बच्चे जब बुलाते हैं ना तो ये एक तो मतलब है कि मेरे लिए बिल्कुल एक नया है ना ये अच्छा, जी, सिलसिला। जी। वैसे तो बच्चे सलाम करते हैं, सलाम। जैसे हमारे इस्लामी भाई होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्सेस होता है ना, ठीक। कोर्स का सिलसिला होता है, तो मुदर्रिस कोर्स यानी मुदर्रिस बनते हैं जहाँ पर। ठीक है जी। और ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों को वो पढ़ाते हैं। ठीक है। जब वो टेस्ट में इम्तिहान में क्लियर हो जाते हैं तो टीचिंग कोर्स जिसको आप कह सकते हैं, मुदर्रिस कोर्स, टीचिंग कोर्स, तो वो उनका भी अंदाज़ यही होता है कि वो सलाम के लिए माशाल्लाह खड़े होते हैं और सलाम करते हैं। लेकिन ये जो माशाल्लाह इंट्रो होता है, कारी साहब तशरीफ ला रहे हैं और ये माशाल्लाह। नया अंदाज है इनका माशाल्लाह। एक अरब शरीफ के इस्लामी भाई हैं, राब्ता किया तो वो हैं तो पंजाब के लेकिन अरब शरीफ में होते हैं, तो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे आपके प्रोग्राम में ना कायदे वाले सेगमेंट में ख़ास तौर पे बोल रहे हैं जिस तरह ये पढ़ा रहे हैं ना इस तरह मैं भेजना चाह रहा हूँ इनको, अच्छा, पंजाब से आना चाह रहे हैं। अब मैंने अर्ज़ की कि हज़रत ये तो बच्चे भी यहाँ पे चेंज वगैरह होते रहते हैं, उनको पूरा फॉर्मेट समझाया। अब वो अरब शरीफ से इसलिए आए कि भाई प्रोग्राम में बच्चों की शिरकत हो जाए। तो प्यारे या इस सेगमेंट से जो है ना ये कायदा जो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाने वाले और यहाँ पर जो एक माहौल बना हुआ है, हाथ तो नीचे कर लें, अभी सिलसिला प्रोग्राम शुरू है, इनके सवालात भी शुरू हो जाते हैं। तो ये यहाँ पर इस किस्म का एक माहौल बना होता है। यहाँ पे बच्चों को पता है कि यहाँ पे डांट नहीं, गुस्सा नहीं होगा, पिटाई नहीं होगी, प्यार होगा, हाँ मोहब्बत होगी। नहीं, मोहब्बत मिलेगी, प्यार मिलेगा और कॉल्स आती है, इससे हौसला अफजाई भी होती है बच्चों के। आप मदनी चैनल पे नज़र आ रहे होते हैं तो ये एक इतना शौक व ज़ौक़ हो जाता है, इतना शौक व ज़ौक़ हो जाता है कि ये बाज़ दफ़ा तो यूँ होता होगा कि कारी साहब आ रहे हैं, अम्मी नहीं पढ़ेंगे आज, हम अम्मी आज नहीं पढ़ेंगे, कारी साहब को भेज दें, बेटा पढ़ लो थोड़ी सी देर, कारी साहब आज थोड़ी सी देर पढ़ाइएगा। लेकिन यहाँ पर एक माहौल यूँ बना होता है, तकरीबन पौन घंटा हमारी क्लास को हो जाता है और बच्चे ये होते हैं कि जब कारी साहब जा रहे होते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है और जब आ रहे होते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। अगर इससे इस बात से हमें ये पता चलता है कि अगर प्यार से मोहब्बत से कोई भी काम किया जाए तो उसमें बच्चों का शौक व ज़ौक़ बढ़ जाता है। आपने बिल्ली देखी है बच्चों? जी, बिल्ली कैसे आवाज़ निकालती है? मैं आऊं, आप क्या करते हैं? नहीं जाओ, ठीक है। तो जब बिल्ली बोलती है मैं आऊं तो बाज उसको बुलाते हैं, बोलते हैं अब बिल्ली के ऊपर सर के ऊपर आप हाथ फेरें ऐसे, जी, यूं करते हैं ना, प्यार करते हैं, तो क्या होगा? बिल्ली बैठ जाएगी। फिर क्या होगा? बिल्ली बैठ जाएगी। अगर आप बिल्ली को इशू करेंगे भाग बिल्ली जाएगी, भाग जाएगी, ठीक है। या उसको कोई चीज़ खींच के मारेंगे तो हो सकता है वो भी आपको पंजा मार दे, उसके भी बड़े बड़े नाखून होते हैं। तो बिल्ली को तंग नहीं करना चाहिए, दीगर जानवरों को भी तंग नहीं करना चाहिए। तो कारी साहब कुछ सबक की तरफ आएंगे और माशाल्लाह बच्चे भी आज जोश में हैं। जी, सबक की जानिब जाने से पहले ये कि हमारे बच्चों ने जाहिर सी बात है तैयारी की होगी 5 असबाक की, हो सकता है पहला और फिर 5, जी। पहले से 5 तक। जी, जी। तो अब इसमें सुनाने की भी इनको इजाज़त है और सुनाने का अंदाज क्या होगा वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि आप यूँ कर लें कि हर सबक का टेस्ट दे दें। कैसे टेस्ट देंगे कि सबक नंबर 1 की 1 लाइन सुनाएं, ठीक है। सबक नंबर 2 की पहली लाइन सुनाएं, सबक नंबर 3 की पहली लाइन सुनाएं, सबक नंबर 4 की पहली और सबक नंबर 5 की। अब ये कि आप खुद ही मतलब है कि पहली लाइन सुनाएं, दूसरी कोई भी आप एक मखसूस कर लें, लेकिन हर एक की आपने एक एक लाइन सुनानी है और रवा में सुनानी है। अगर इस अंदाज से आपने सबक सुनाया तो फिर वो बापू फरमाते हैं ना बड़ी आज वाली, है कुछ बड़ी वाली है आपके पास, शाबाश। तो बड़ी वाली क्या मिलेगी? शाबाश, और क्या याद करेंगे आपको? उज़ैर के वो भी मिल जाएंगे। क्या क्या? गुड, कैसे? गुड, जी, उज़ैर के गुड भी तैयार हैं। आप लोग भी कुछ लेकर आइए भाई, उज़ैर तो गुड लेके बैठ गए। तो कारी साहब की बड़ी वाली शाबाश है जी, एक्सीलेंट आपकी तरफ से आ जाएगा। चलें जी, मैं भी मदीना दे दूंगा आपको, ठीक है जी। चलें जी, कारी साहब आपकी तरफ आ जी। प्यारे बच्चों, आइए हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबक नंबर है 14 नून साकिन और तनवीन के 2 कायदे हैं जिसमें इदगाम और इक़लाब।
اور اس کا صفحہ نمبر ہے 26. کتنی پیاری نسبت ہے ہمارے پیارے پیارے امیر اہل سنت کی 26ویں کی نسبت سے یہ صفحہ ہے. سبق نمبر 14 ہے. اور نون ساکن اور تنوین کے جو 2 قاعدے رہ گئے تھے ادغام اور اقلاب، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں انشاءاللہ ان دونوں قاعدوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور امید ہے کہ آپ بھی انشاءاللہ اس کو ہمارے ساتھ یاد بھی کر لیں گے اور ہمیں سنائیں گے بھی انشاءاللہ. پیارے بچوں، اعوذ باللہ اور بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق نمبر 14 ادغام، یہ ہمارا قاعدہ ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے. پیارے بچوں، نون ساکن اور تنوین کے کل تو 4 قاعدے ہیں. پہلا ہے اظہار، دوسرا ہے اخفا، تیسرا ہے ادغام اور چوتھا ہے اقلاب. 2 قاعدے ہم نے سبق نمبر 12 میں سیکھے تھے، اور اب ہم 2 سبق یہاں پر سیکھیں گے. ادغام کا قاعدہ اس طرح ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 میں غنہ کے ساتھ. حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا، را، میم، لام، واو، نون. یہ آپ کی اسکرین پر بھی مدنی قاعدہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور ادغام کا قاعدہ یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے. پیارے بچوں، اور قاری صاحب یہ جو یا، را، میم، یہ جو گرین کلر ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہی ہیں حروف جی یہ حروف یرملون ہے. یرملون ہے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے 2 ایسے حروف ہیں جن پر یرملون، جی کیا کہیں گے؟ یہ لکھا بھی ہے یرملون. اچھا، یہ لکھا بھی ہے، جو یرملون میں جو حرف آ رہے ہیں وہی ہیں یہ. جی کیا بات ہے بھائی، ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. تو ادغام کا جو قاعدہ ہے وہ تو بہت ہی آسان ہے. اگر آپ نے یرملون یاد کر لیا نا، یرملون یاد کر لیا تو گویا آپ کو ادغام کا قاعدہ یاد ہو گیا. صرف آپ اتنا یاد کر لیں، یرملون. کیا یاد کریں گے؟ یرملون. اچھا، آپ قاعدہ تو یوں ہی بتاتے ہیں نا، نون ساکن اور تنوین کے بعد. اب یہ آ جائے، نون کیا آ ساکن اور جائے؟ تنوین جی کتنے قاعدے ہیں کر صاحب ٹوٹل؟ 4 قاعدے ہیں. 4 قاعدے ہیں. پہلے ہم کون سے پڑھ چکے ہیں؟ سبق نمبر 12 میں ہم نے اظہار کا اور اظہار اخفا کا اخفا 2 کا قاعدے پڑھ پڑھے. چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 2 قاعدے ہو گئے. اور اب کون سا تیسرا قاعدہ آ گیا؟ تیسرا ادغام کا ہے. ادغام کا ہے. چوتھا ہے اقلاب. اقلاب کا. اور یہ دونوں قاعدے بہت آسان ہیں. ٹھیک 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 ٹھیک. اس میں ایک میں یرملون یاد رکھنا ہے اور ایک میں با یاد رکھنا ہے بس. یہ آپ کیا کہیں گے حامد صاحب؟ یاد ہو گیا. یاد ہو گیا. واہ بھائی واہ، قاری صاحب پڑھا رہے ہیں اور آپ نے پڑھ بھی لیا ہے. جہاں چھٹی ہو گئی آپ کی، نہیں جانا؟ چلیں جی پڑھیں. اچھا، اگلا قاعدہ میں بیان کر دوں، پھر آپ سے انشاءاللہ یہ قاعدے سنیں گے. اور ہمارے ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی یقیناً بہت ماشاءاللہ تیز ہیں، عقل مند ہیں، اور پڑھنے میں ماشاءاللہ پیش ہیں. ہمیں انشاءاللہ ضرور یہ ادغام کے اور اقلاب کے قاعدے بھی سنائیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں، چوتھا قاعدہ ہے اقلاب. نون ساکن اور تنوین کا یہ چوتھا قاعدہ. اس کا قاعدہ سن لیجئے. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. کیا آ جائے؟ حرف با. حروف تہجی کا یہ کون سا حرف ہے؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں؟ دوسرا. کتنا آسان ہے نا. تو نون ساکن و تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا. کیا ہوگا؟ اقلاب. یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں. کر سب یوں کیجئے، ادغام اور اقلاب یہ دونوں ساتھ ساتھ اس کو بھی سمجھنا ہے، ادغام کو اقلاب کو بھی سمجھنا ہے. کیونکہ شروع میں جو حروف ہیں میرے خیال میں وہ ادغام کے ہی ہیں. جی ٹھیک ہے، جب اقلاب کے حرف آ جائیں نا تو پھر اقلاب کا قاعدہ اس وقت سمجھا دیں. ابھی ادغام اور ادغام کی مثالیں آج ہمیں صرف اگر یہی سمجھ میں آ جائے، جو چھوٹے بچے ہیں ان کے پھر مشکل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے ادغام کو ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، ہمارے بچے بھی انشاءاللہ ادغام کا قاعدہ سنائیں گے. ٹھیک ہے، جب اقلاب کے حرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ اقلاب کو سمجھا کے پڑھنا شروع کریں گے. تو یہاں پر اگر کسی کو ادغام کا قاعدہ یاد ہے تو سنانے کی اجازت ہے. بے شک سنائیے حامد صاحب. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی را اور لام میں بغیر غنہ کے
बाकी 4 हर्फ में गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। हुर्फ अलमुन 6 हैं और वो ये हैं। कौन से हैं उजैर साहब? फौरन है कायदे की तरफ निगाह। याद करें आप इसको, याद करें। या, रा, रा, लाम, लाम, वाव, वाव, नून। नून। हो एक गया रह गया। एक रह गया भाई। वो यरमलून का जो है ना मीम रह गया ना, तो सब या मीम, लाम, देख के बता दें। या जी। या वा मीम लाम वाव नून। ओके, इसको अब शाबाश। आपने जहन नशीन कर लीजिए, ठीक है। यरमलून, ठीक है। किस में गुन्ना हो रहा है कैसे, ये भी मालूम कर लें। जी, गुन्ना जो है 4 हुरूफ में हो रहा है। आप बताइए बेटा कौन से हैं 4 कौन से हुरूफ हैं 4? ये या, ठीक है मीम, वाव, नून। वेरी गुड, माशाल्लाह। भाई वाह, गुड हो गया। सिराज साहब से भी एक सवाल हो जाए। ये बताइए नून साकिन और तनवीन क्या होता है? ये नून साकिन, तनवीन, 2 ज़बर 2 ज़ेर, 2 ठीक है। पेश तनवीन होता है। गुड हो गया जी। अब नून साकिन बता दें। वो जज़म को वो जज़म को वो और ये साकिन कहते हैं। जज़म को साकिन कहते हैं। जज़म वो डायरेक्ट जी का सब क्या कहेंगे जी? बेटा नून पर अगर जज़म आ जाए तो वो क्या बन गया? नून साकिन। कर सब कुछ कॉल की जानी बढ़ते हैं और देखते हैं बच्चे क्या बात कर रहे हैं। जी बच्चों। मेरा नाम सलमा तारिया है। जन्नत। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज इस सलमा। आज मैं आपको सबक सुनाऊंगी। सुनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु नुज़्ज़िला। वाह। किस्मती चैनल हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। तकरीबन रोज़ आप कॉल करती हैं जब भी हमारा प्रोग्राम होता है। जज़ाकल्लाह। इसी तरह बच्चों औरों को भी दावत देनी है और इस प्रोग्राम का आपने हिस्सा बना रहना है, ज्वाइंट रहना है। जी का सब 2 कलमे सुना है और रहमान उनुज़्ज़िला। जी माशाल्लाह, ये दोनों क्योंकि हमारे सबक का कल पहला ही ये कलमा था अर्रहमान। तो और आ की अदायगी माशाल्लाह पुर आपने की है। हा की अदायगी में मज़ीद मेहनत कीजिए। अर्रहमान, वैसे सबक तो है अर्रहमानु, तो हा को मजीद वाज़े करेंगे तो इंशाअल्लाह अदायगी और अच्छी हो जाएगी। चलिए जी, मजीद कोशिश कीजिए सलमा बाजी। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद मदनी है। मैं तो सारी दे विचों लेंदा पिया। मेरे को ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत चंगा लगदा है। मैं आज टाइटल कलाम सुने सा। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया है, अच्छी प्यारी बातों का खजाना आ गया है। जी जी। अपना दीन सीखें और दुनिया को सिखलाएं। हो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी। हो जाओ बच्चों रेडी। जी हाँ, आप अपनी ज़बान में, यानी कि जो ज़बान आप बोलते हैं, जो ज़बान आप समझ सकते हैं, आपने उस ज़बान में भी कॉल करनी है। ये थी पंजाबी में, ठीक है। कोई सिंधी में भी आए, कोई इंग्लिश में भी आए, और कोई सिंधु में भी है, नहीं कोई अरबी में भी आ जाए। अरबी में भी आ जाए। जो भी ज़बान आप को आती है उस ज़बान की आप लाइन आप प्रोग्राम में शामिल कर देखें। टाइटल कलाम जो उर्दू में था वो सुनाया और फिर बाकी पंजाबी ज़बान थी। माशाल्लाह, गुड हो गया बच्चे, बेहतरीन माशाल्लाह। एक पहली कॉल ऐसी थी, कल एक पश्तो में चली थी खैर साहब, माशाल्लाह, ठीक है। और आज जो है पता तो चले कहाँ पठान बच्ची थी, एक ना पठान बच्ची थी, और माशाल्लाह उसने बड़े अच्छे अंदाज से, अगर वो अभी सुन रही हैं तो आप आज एक मरतबा फिर कॉल रिकॉर्ड करवाइए और प्रोग्राम का हिस्सा बने रहिए। एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं। जी मेरा नाना कोसर अतारिया है। मैं सेवा शरीफ सी गले में पईया प्यारे आबिद बापू संग में अपनी बोली से मदनी मकसद बजेगा। मैं को अपनी सदी दुनिया दे माना दी इस्लाह दी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किस मदनी चैनल सारा मदनी चैनल। वाह भाई वाह, गुड हो गया जी। कौन है मुझे क्या पढ़ा है इन्होंने बताइए? मदनी मकसद, मदनी मकसद पढ़ा है। पंजाबी ज़बान में कैसा जी साड़ी समझ में आती? मतलब थोड़ी थोड़ी समझ में। सिंधी है हमें उर्दू ज़बान भी सही नहीं आती है जैसे होनी चाहिए, लेकिन बच्चे कॉल कर रहे हैं। इसी तरह प्यारे बच्चों आपने कॉल करनी है और एक अच्छा माहौल बन रहा है प्रोग्राम के अंदर। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे। जी मेरा नाना कोसर अतारिया है। मैं सेवा शरीफ सी गले में पईया प्यारे आबिद बापू संग में अपनी बोली से मदनी मकसद बजेगा। मैं को अपनी सदी दुनिया दे माना दी इस्लाह दी कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किस मदनी चैनल सारा मदनी चैनल। एक भाई पंजाबी चैनल शुरू करते हैं, बच्चों का पंजाबी किड्स चैनल आ गया है, ये भी सिंधी थी। चलें जी, एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम गुलाम रसूल
सबक सुनाऊंगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अब इब्ब उब्ब अम्मा इम्मा उम्मा। राम रसूल भाई कहाँ के हो, ज़रा अपनी मादरी ज़बान तो बोलो, ठीक है। माशाल्लाह, ये तकरीबन रोज़ कॉल करते हैं, रेगुलर कॉल करते हैं जब भी हमारा प्रोग्राम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। जी कर सबक भी सुनाया। जी माशाल्लाह, गुलाम रसूल भाई ने सबक सुनाया, बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू भी करते हैं, सबक भी अच्छा ही सुनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा सबक में अगर यूँ तवज्जो हो जाए, जैसे अभी आपने पढ़ा अब्बा, है ना, मोटा यानी पुर कर दिया इसको, तो पुर नहीं करना, अब्बा बारीक करना है। अच्छा, अम्मा पढ़ा आपने, यहाँ पर आपने एक गलती ये की कि गुन्ना छोड़ दिया। अगर गुन्ना भी हो जाता तो ये बहुत अच्छा हो जाता। फिर भी आपने सबक सुनाया, आपको शाबाश। माशाल्लाह गुलाम रसूल भाई, आपने और कॉल करनी है, ठीक है जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। जी एक और कॉल की जानी पड़ेगी। मोहम्मद हमदान पाक पदनी शरीफ से अर्ज कर रहा हूँ, मैं आज आपको सबक सुनाऊंगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अलिफ बा ता सा जीम अलिफ खा अलिफ बा हा मीम। जी कारी साहब क्या कहेंगे? जी सबक तो माशाल्लाह आपने सुनाया, गालिबन 2 सबक एक साथ सुनाए हैं, सबक नंबर 1 और सबक नंबर 2, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जी। और इसमें अगर थोड़ा सा अदायगी को अगर आप बेहतर कर लें तो इंशाल्लाह मज़ीद और निखार आ जाएगा। जैसे आपने पढ़ा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, तो त्वा नहीं होता, शैतानिर रजीम। अच्छा, बिस्मिल्लाह शरीफ में भी रा और हा की अदायगी दुरुस्त करनी है, रहमानिर रहीम। अच्छा, एक हरफ है सा। प्यारे बच्चों, आपको तो मालूम होगा जो यहाँ बैठे हुए हैं कि सा का मखरज क्या है? जी सा का मखरज सिराज साहब। जबान की नोक ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे, वो सिरा, जबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे पर लगेगी। यही सा का मखरज है, जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे। तो जिस बच्चे ने हमें सबक सुनाया है उनसे अर्ज है कि बेटा आप अपनी जबान इस जगह पर लगाकर ना इस तरह अदा करें, सा सा, तो इंशाल्लाह सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। माशाल्लाह। कार साहब कॉल्स तो ज़बरदस्त किस्म की आ रही हैं, मेरा दिल चाह रहा है कॉल्स भी लूँ, फिर सबक भी पढ़ना है, कुछ आप सबक की तरफ आइए, फिर इंशाल्लाह कॉल्स थोड़ी देर बाद बच्चों आपकी शामिल कर। प्यारे बच्चों, आइए फिर हम अपने सबक नंबर 14 का आगाज़ करते हैं, जिसमें इदगाम के कवायद मौजूद हैं ना। चलिए पढ़ते हैं। मीम नून या ज़बर मै। मीम नून या ज़बर मै। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हो रहा है इदगाम का कायदा, और इदगाम की वजह से गुन्ना भी हो रहा है, सही है ना। जैसे आपने किया ना मैं, तो ये गुन्ना हो रहा है नून और या के दरमियान। कहाँ हो रहा है? नून और या के दरमियान। और गुन्ना किस कैफियत में हो रहा है? देखिए मैं, कैसे? मैं। आगे पढ़ते हैं। या ज़बर या ज़बर या मैया। मैया। जब बाज़ बच्चे इसको यूँ पढ़ते हैं मैया, यानी वो गुन्ना छोड़ देते हैं। सही। अब गुन्ना नहीं करेंगे, मै यकूलू, अच्छा ही नहीं लगेगा। तो ये गुन्ना जो है ये खूबसूरतियाँ हैं, मद्दात जो है ना ये खूबसूरतियाँ हैं, वक्फ भी खूबसूरती है, और इन तमाम चीज़ों से जो है तिलावत बनती है। और इसी तरह करके पढ़ना ज़रूरी है, खूबसूरती भी और ज़रूरी भी है। अब जैसे शानी आपका नाम है, वैसे असल नाम क्या है? शानी ही है? शानी। अच्छा ये शानी है, अब कोई पढ़ दे सानी, तो आपको अच्छा लगेगा? आप क्या बोलेंगे उसको? मेरा नाम भाई शानी है, तानी नहीं है। तो इसी तरह इनका नाम इनको अच्छा नहीं लग रहा। इसी तरह प्यारे बच्चों, कुरान पाक जो है ना, अगर आप इसको दुरुस्त पढ़ेंगे, ता सीन हा, इसकी जो अदायगी है इसके पढ़ने पर सवाब मिलेगा। अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छा सवाब मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलें आगे पढ़ लेते हैं। काफ वाव पेश कू, वाव
من یقو لام پیش لو من یقول آپ نے ہجے کا انداز سن لیا اور یقیناً آپ کو ہجے کا جو طریقہ ہے اب معلوم ہو گیا ہوگا. اب ہم رواں سے پڑھتے ہیں, صحیح ہے. من ورق الجنت, اس کو دیکھیں میوں پڑھنا ہے. بعض بچے جو ماؤں پڑھتے ہیں, میوں, صحیح ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ ہاں زیر کے ساتھ. من ورق الجنت من يوم من ولي من مشهد من مثله, یہاں پر سا ہے نا, سیٹی کی آواز نہیں آئے گی, صحیح ہے. آگے چلتے ہیں. من نصیر, یہاں پر دیکھیے صاد ہے, اس کو پر پڑھیں گے, صاد. من نصیر, قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں, قاری صاحب جو پڑھا رہے ہیں اس پہ آپ نے انگلی رکھنی ہے, اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو نظر آ جائے گا, آپ نے اس پر بھی توجہ رکھنی ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ جی آگے پڑھتے ہیں. اب اس کے بعد پھر سبق آپ نے بھی سنانا ہے, صحیح ہے. تیار ہے نا سبق سنانے؟ من نطفۃ, جی ہاں. اب آپ کی سبق سنانے کی باری ہے. چلے شانی آپ سبق سنائیں گے یا پہلے کالز لے لیں گے آپ؟ میں ربی ہے. صحیح, ماشاء اللہ. آپ یہ بتائیے, قاعدہ بھی بتا دیجئے. میں ربی کا یہاں پر کون سا قاعدہ ہوا, کون سا قاعدہ بنا؟ ادغام ہو رہا ہے. ادغام. کیا ہو رہا ہے؟ ادغام. اچھا یہ بتائیے کہ ادغام بلا گنہ ہے, کیونکہ آپ نے کہا نا حروف یرملون 6 ہیں, یا را میم لام واو نون. 4 میں تو گنہ ہوگا, 2 میں گنہ نہیں ہوگا. وہ کون سے 2 ہیں جس میں گنہ نہیں ہوگا؟ اس میں را. لام را. اچھا اب یہاں بتائیے کہ یہاں پر کیا ہوگا, گنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا گنہ. گنہ نہیں ہوگا. جی ہاں, آپ نے درست جواب دیا, شاباش. واہ بھائی ماشاء جی اللہ. بیٹا اگلے 2 کلمات عزیر آپ کے ہیں, آپ روا میں پڑھیے گا. من لدنہ یکن لہو. میرے بچے پہلے اعلیٰ تو صحیح کیجئے. من لدنہ. جی قاری صاحب. من. دیکھیں اس میں تھوڑی سی نون کی آواز آ رہی ہے نا. من لدن نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملے گا. مل. کیسے پڑھیں گے؟ من لدنہ جی یکن لہو. جی ہاں. یہ یکل لہو, یہ کون سی صورت میں ہے؟ یکن لہو. بہت مشہور صورت ہے, اس کے اندر ہے یہ وکل یکل لہو. ہیں جی قاری صاحب؟ جی بہت ہی آسان صورت ہے, بہت آسان بچے ہے. بہت پڑھتے ہیں. اخلاص. سورۃ الاخلاص کے اندر گڈ ہو گیا جی. ولم یکن لہو کفوا احد. جی قاری صاحب. جی بیٹا آگے آپ سبق سنائیے. کتاب یلقاہ رجل یسعی. حامد بیٹا آپ غور سے دیکھیے, رجوع آپ نے پڑھا ہے. رجوع لوئی پڑھا ہے. رجل یسعی. ویری گڈ, اچھا پڑھا ماشاء ادائیگی بہت اللہ. پیاری ماشاء اللہ. جی ادائیگی بہت اچھی ہے حامد بھائی کی. اچھا حامد یہ بتائیے کہ کتاب یلقاہ یہاں آپ نے غنہ کیوں کیا, کون سا قاعدہ یہاں پر بن رہا ہے؟ ادغام کا. اچھا, اور غنہ کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر نون ساکن تنوین کے بعد یار حروف یرملون میں سے ہے, اور یہ مال غنہ ہے. صحیح ہے, ادغام مال غنہ. کیا کر سب معال غنہ, مال غنہ یعنی غنہ کے ساتھ, غنہ کے ساتھ, اور ایک ہے بلا غنہ یعنی بغیر ادغام میں سب میں غنہ نہیں ہے. جی سب میں غنہ. سب میں غنہ نہیں ہے. را اور لام اگر آ جاتے ہیں تو اس ان میں میں غنہ نہیں ہے. گڈ ہو گیا جی. چلیے بیٹا سراج صاحب آپ پڑھیے. ہدی و ذکر وجوہ یومئذ. غور سے دیکھیے بیٹا,
आराम आराम से पढ़िए। वजूह यौमइज़िन, आइन की आवाज नहीं आएगी, आइन की आवाज नहीं आएगी, हमजा है। यौमइज़िन क्या पढ़ेंगे? यौमइज़िन। ओके, क्या आप कायदा बता सकते हैं हुदा व ज़िक्रा में कौन सा कायदा होगा? जी, कौन सा कायदा होगा? इदगाम का, इदगाम का, माल गुन्ना यानी गुन्ना वाला या बगैर गुन्ना वाला? माल गुन्ना। जी शाबाश, आपने बिल्कुल सही सबक सुना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कार साहब आज हम इदगाम तक के कायदे इस सबक के हम ले लेंगे और कुछ कॉल की जानिब पे बढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह ये 2 लाइनें जो रह गई इसको भी पढ़ा दें। जी कुछ कॉल ये। मेरा नाम अब्दुल हादी है। अब्दुल हादी भाई, मैं वारिकपुर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। मेरी आज 39 गोल है। 39। मैं आपको सबक सुनाऊंगा। हमजा ज़बर हा, हा ता ज़बर हत, ता पेश तू, अहत तू, बा ज़बर बा, सीन ता ज़बर सत, ता ज़बर ता, बसत्ता, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 39 कॉल्स ये कर चुके हैं माशाअल्लाह, बहुत मुबारक हो। सबक भी पढ़ा कर सब? जी सबक में एक बेटा आपने सबक माशाल्लाह सुनाया, लेकिन एक गलती की है, हिज्जे की गलती है। आपने पढ़ा सीन तौ ज़बर सत, हालांकि यहाँ पर तशदीद भी है ना, इसको पढ़ेंगे सीन तौ ता ज़बर सत बसत ता ज़बर ता बसता, इस अंदाज से हिज्जे करेंगे। ठीक है जी, एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं। मेरा नाम अफान अहमद अत्तारी है। ये मेरी दूसरी कॉल है। गुड हो गया जी। मैंने अपने 2 कजन जवार और मुस्तफा को इस्लाम फॉर किड्स की दावत दी है। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। किस्मती चैनल हमारा मनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 2 कज़न्स को दावत दी है आपने, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम आपको सिराज साहब के पास क्या है वो दिलाते हैं। एक्सीलेंट आपको मिल चुका है, दूसरी कॉल थी। माशाअल्लाह मरहबा। इसी तरह और कॉल्स करना है, इस प्रोग्राम को देखने की दावत देनी है। आप जो भी ज़बान बोलते हैं उस ज़बान में भी आप कॉल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जल्दी जल्दी हमारे पश्तो में रहने वाले, कोयटा में रहने वाले और पंजाब में रहने वाले, सिंध में रहने वाले, जल्दी जल्दी हमें कॉल कीजिए बच्चे। जी एक और कॉल। साउथ अफ्रीका। मोहम्मद जिलाल रज़ा अत्तारी है। मैं कौन गुलाम मोहम्मद से बात कर रहा हूँ। आबिद बापू, आज मैं आपको तलबिया सुनाऊंगा। सुना दीजिए जी। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त, गुड हो गया मेरे बच्चे। एक और कॉल की जानी बढ़ते हैं, फिर कारी साहब आपकी तरफ आ रहे हैं। जी जी। मेरा नाम सैयद मुस्तफा अली अत्तारी है। ये मेरी 5वीं कॉल है। मैं आपको सुनाऊंगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। जबरदस्त जबरदस्त। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। हज के दिन चल रहे हैं, हज करीब से करीब तर होता चला जा रहा है और बहुत सारे लोग जो है वो हाजी बनेंगे। तो ये कि इस अंदाज से तो हाजिरी नहीं हुई जैसे होती थी साल साल लोगों की, लेकिन कुछ उशाक ऐसे हैं कि जो हर साल हज पे जाते थे लेकिन अभी नहीं जा सके, हालात कुछ ऐसे हैं। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह हम यहाँ पे तलबिया पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लब्बैक पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक हमें मक्के शरीफ में पढ़ने की तौफीक, आने काबा को देख के पढ़ने की, एहराम की हालत में हो और तलबिया पढ़ रहे हो। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने कॉल करके तलबिया सुनाई और जिन बच्चों ने हमसे बातचीत की, कॉल रिकॉर्ड करवाई, अल्लाह ताला उन सबको घर वालों के साथ मीठा मीठा मदीना दे। जी क्या साहब आपकी तरफ। जी प्यारे बच्चों, हमारे सबक की अब 2 लाइनें रह गई हैं, यानी इदगाम वाले सबक की। सही है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। पढ़िए। बिरहमतिन मिन्हु सिराजन मुनीरन। आगे है हित्ततुन नग़फ़िर लकुम। यहाँ
پر دیکھیے غین ہے، اس کو بھی پر پڑھیں گے. حطۃ یہاں پر تو ہے اور یہ حروف مستعلیہ کا ہے، لہٰذا اس کو پر پڑھیں گے. صحیح ہے. آگے پڑھتے ہیں. خلق نعیدہ، آگے ہے کلمے کا ایک حصہ ہے محمد رسول اللہ. پیارے بچوں یہاں پر دیکھیے کلمہ شریف کا یہ جو حصہ ہے اس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسم میں محمد جو تشدید ہے یہاں پر ہم نے کرنا ہے غنہ. صحیح ہے، میم مشدد کا، اور آگے دال اور آ کے ساتھ مل کر یہاں پر ادغام کا قاعدہ بن رہا ہے. صحیح ہے. دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. محمد رسول اللہ. اگلا کلمہ ہے جی رؤوف رحیم. اس کو جو نا رؤوف پڑھیں گے. صحیح ہے، رؤوف نہیں پڑھیں گے کیونکہ ادغام ہے نا. رؤوف رحیم. آگے دو کلمے رہ گئے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں. مصدقا لما ویل لکل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آج آپ نے جو ہے قاری صاحب سے مدنی قاعدہ پڑھا. آج ہماری جو ہے وہ 14ویں سبق نمبر 14 سبق نمبر 14 اور ہمارا نصف آدھا مکمل ہو. ماشاء اللہ آدھا جو ہم نے پڑھ لیا. کل انشاءاللہ میں ادغام کے قاعدے جی مکمل اقلاب کا قاعدہ سیکھیں گے اور اس کی مثالیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتائی دیں گے. اچھا قاری صاحب قربانی کے دن چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان قریب لاکھوں مسلمان جو ہے وہ قربانی پیش کریں گے انشاءاللہ. تو قربانی کے جب ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس کی ادائیگی آنا چاہیے. بالکل. اور اگر آپ کے منہ میں کچھ ہے، کچھ چھالیاں کھا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں تو اس کو آپ نے نکال دینی ہے. جو تو تکبیر کہیں گے تو تکبیر کس انداز سے کہنی ہے، اگر قاری صاحب اس کی ادائیگی کچھ ناظرین کو پتہ چلے، بچوں آپ کو پتہ چل جائے. میں تو بچوں کو ایک مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ قربانی کی دعا یاد کر لیں، اور جہاں بھی جانور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذبح ہو رہا ہے تو وہاں پر پہنچ جائیے اور وہ دعا آپ ابلغ گھوڑے سوار امیر سنت کا رسالہ ہے، یہ تمام بچوں کو یاد ہونی چاہیے قربانی کی دعا. آپ یہ گھر میں جانور کٹ رہا ہے تو آپ نے کھڑے ہو کر کیا پڑھنی ہے؟ دعا. حامد صاحب دعا یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو میری طرف سے یہ کام ہے، کل آپ نے قربانی کی دعا یاد کر کر کون سنا دے گا؟ محنت ہوگی، تھوڑی سی محنت ہوگی. اور اگر جو یہاں پر بچے بیٹھے ہوئے ہیں آج یہ کام دے دیں، قربانی کی دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. یاد ہے آپ کو؟ سنائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا. یہ قربانی کی دعا ہے. یہ دعا نہیں ہے میرے بچے، قربانی کی ایک دعا ہے، قرآنی آیت ہے. تو وہ آپ نے یہ تو جب جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس وقت کیا پڑھنا ہے یہ قاری صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمیں اذکار میں سمجھائیں گے. اور قربانی کی جو دعا ہے آپ سے کل انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے. ٹھیک ہے شانی، تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا، ٹائم دیں گے تو یاد ہو جائے گی. جی قاری صاحب اذکار کی طرف. چلیے بیٹا، ذبح کے وقت جو پڑھنے کی دعا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے. بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر. بسم اللہ 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 اللہ اکبر. بسم بسم اللہ. اللہ اللہ اکبر. ماشاء اللہ زبردست ہو گیا. قاری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پڑھایا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. دنیا میں وعلیکم السلام. اس کے بعد کون سا سیگمنٹ ہوتا ہے بچوں ہمارا؟ پھر اس کے بعد اس کے بعد جی ہاں، آج پیارے انبیاء
جو سیگمنٹ ہے آج ہم تھوڑا پہلے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کا مہینہ جاری و ساری ہے. ذوالحجہ شریف جو ہے یہ ان کا مہینہ ہے. تو بچے آپ دیکھیں, آپ کے گھر میں بکرا آیا ہے یا آپ کے ابو اونٹ لے کر آئے, اونٹ آئے گا تو بڑا مزہ آیا ہوگا آپ لوگوں کو. تو اب آپ کو قربانی کا قصہ معلوم ہے کہ کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. بہت سارے بچوں کو شاید یہ بات معلوم نہیں, بس وہ قربانی کے جانور کو ٹھہلا رہے ہیں, لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اور بعض بچے جو اس کو نہلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. بارش کا موسم ہے, آپ نے احتیاط رکھنی ہے, اور اس کا چلنے کا دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی اس کو چلا رہے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم شامل کریں گے پہلے سیگمنٹ, کون سا؟ پیارے انبیاء. اور دنیا کو سکھلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ. تشریف رکھے جی. جی, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کل آپ نے ماجد بھائی سنایا, ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں, اب آپ نے جو کال کرنی ہے پیارے انبیاء جو سیگمنٹ ہے اس سے متعلق کرنی ہے. اور آج جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یوں ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے دن جگہ جگہ آپ کو جو ہے وہ قربانی کے جانور نظر آ رہے ہیں. اگر بارش کا موسم ہو اور بارش کی بات کی جائے تو مزہ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. آم ہو اور آم کی بات کی جائے تو پھر مزہ آ جاتا ہے. اب قربانی کے دن چل رہے ہیں اور قربانی کا قصہ ہمیں کچھ پتہ چل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ مزہ آ جائے گا. تو معلومات ہوگی, یہ باتیں جو آج آپ کو معلومات ہوں گی آپ نے دوسروں تک بھی پہنچانی ہے. سوال کیا دیں گے جی؟ آج انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین کو ہم یہ سوال دیتے ہیں کہ عید الاضحیٰ یہ اسلامی کون سی تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ عید منا رہے ہیں لیکن تاریخ آپ کو پتہ ہے؟ ہمارے یہاں تو پہلی اگست ہے. پہلی اگست یہ پتہ ہے 1 اگست کو ہوگی, حساب کتاب لگایا ہوا ہے. لیکن یہ معلومات ہونی چاہیے کہ بقر عید کون سے دن منائی جاتی ہے, تاریخ آپ نے بتانی ہے, اسلامی تاریخ آپ نے بتانی ہے جلدی جلدی کہ بقر عید منا رہے ہیں سب, لیکن یہ بچوں بتانا ہے. یہاں پہ معلوم ہے کسی کو کون سا مہینہ چل رہا ہے یہ؟ جی شاید میرے خیال سے 8 ذوالحجہ. 8 ذوالحجہ کو منانی ہے. اچھا میرے بچے, ابھی پتہ چل جائے گا. ہاں بھائی, یہ تو 8 کہنا, آپ 9 کہہ دیں, وہ 10 کہہ دیں گے, کچھ نہ کچھ تو صحیح ہو جائے گا. جی 9 کہہ دیا, نہیں آ رہا ذہن میں. چلیں جی, آپ کچھ اشارہ دے دیں. ایک ہی باقی ہے. شاہ صاحب نے فرمایا تھا 8 آپ کہہ دیں, 9 وہ کہہ دیں گے, 10 وہ کہہ دیں گے, تو کون سا بچا؟ 11 تو زیر کہہ ہی دے گا. جی 10 بھی آ گئی ہے, 11 بھی آ گئی ہے, 11 نہیں آئی, ٹھیک ہے. 8 9 10 ان 3 میں سے ایک تاریخ ہے. جی کیا کہیں گے؟ 9. پیارے بچوں 9 بھی آ گئی نا, 9 بھی آ گئی. پیارے بچوں عید الاضحیٰ جو ہے وہ 10 تاریخ کو منائی جاتی ہے. کون سی تاریخ کو؟ 10 تاریخ. کون سے مہینے کی؟ اس کی 10 تاریخ کو. یہ ہمیں یاد ہونا چاہیے, ہمیں پتا ہونا چاہیے. اسلامی مہینے بھی یاد کروائے گئے تھے یہاں پر. اگر جو مویشی منڈی جا رہے ہیں نا اور بولے اس کی گاڑی اندر جائے گی اور اس کا جانور باہر آئے گا, جس کو پتا ہو کہ عید کون سے دن منانی ہے, تو شاید اچھا خاصے لوگ رک باہر ہی کھڑے رہ جائیں گے. باہر کھڑے رہ جائیں گے. بھائی عید منانی ہے, بس عید کی نماز پڑھ لیں گے. لیکن بھائی عید کی نماز پڑھ رہے ہیں, اپنے جانور کو ذبح کر رہے ہیں, عید منا رہے ہیں, تھوڑی اس بارے میں معلومات تو رکھیں کہ کس حوالے سے ہے, کس کی یاد میں ہے, یہ معلومات بھی آپ کو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بھائی جی. تو پیارے بچوں آج انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں انشاءاللہ ایک واقعہ سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور آپ نے پھر سنانا بھی ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں, واقعہ کچھ یہ ہے کہ 8ویں ذوالحجہ, کون سی ذوالحجہ؟ 8ویں ذوالحجہ کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. ایک خواب دیکھا. اس خواب میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں. آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. جی ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. حضرت اسماعیل کون تھے؟ بیٹے تھے. ٹھیک ہے, 8ویں ذوالحجہ کو جب آپ نے یہ خواب دیکھا, کنہوں نے؟ تو پیارے بچوں اگلے دن صبح حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سوچ میں رہے کہ یہ خواب کیا تھا. سوچتے رہے پورا دن
कौन सा दिन? 8वीं ज़िलहिज्जा का। तो इसीलिए इस दिन को यौम तरवीहा कहते हैं। क्या कहते हैं? यौम तरवीहा, यानी सोच विचार का दिन। कौन सा दिन? विचार का दिन, यौम तरवीहा। जी हाँ, ये याद होना चाहिए, यौम तरवीहा। 8वां दिन कौन सा है? यौम तरवीहा, जोर से बोलें। 8वां दिन यौम तरवीहा। 9वां दिन ये बताएंगे अभी इंशाअल्लाह। इस दिन को यौम तरवीहा क्यों कहते हैं? क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस ख्वाब को बार बार सोचते रहे, इस दिन, इस तारीख को सोचते रहे, तो इसलिए इस दिन को यौम तरवीहा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगले दिन रात को, यानी कि 9 ज़िलहिज्जा की रात को, आपने दोबारा ये ख्वाब देखा। आपने दोबारा ये ख्वाब देखा कि अल्लाह पाक की तरफ से आपको हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा फरमाएं। अब अगले दिन सुबह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पहचान लिया कि ये जो हुक्म है, ये जो ख्वाब है, ये अल्लाह पाक की तरफ से है। आपने पहचान लिया, और पहचानने को अरबी में कहते हैं अरफा। क्या कहते हैं? अरफा। अब 9 तारीख को इसीलिए यौम अरफा कहते हैं। वाह, क्या बात है जी। क्या कहते हैं? किस दिन होता है ये? 9 तारीख को। कौन सी तारीख को? 9 तारीख को। प्यारे बच्चों, 10वीं रात आपने फिर ये ख्वाब देखा। आपने फिर ये ख्वाब देखा, और अगले दिन अब आपने यकीन कर लिया और ये इरादा कर लिया कि अब अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबह करना है अल्लाह की राह में। इसीलिए इस दिन को क्या कहते हैं? यौम ईद। ईद भी कहते हैं, ईद भी कहते हैं, लेकिन इसका एक और नाम है, वो है यौमुन नहर। मुन्नहार। क्या है? नहर। नहर के ना, ऊंट नहर करना, तो ये इसी से है प्यारे बच्चों। तो ये 3 दिन याद हुए आपको? पहला दिन कौन सा? यौम तरवीहा, दूसरा दिन कौन सा? यौम अरफा। तीसरा दिन कौन सा? यौमुन नहर। यौमुन नहर, नून हा और रा। अब ये तो था ख्वाब। अब हुआ क्या प्यारे बच्चों? अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर चले। किस दिन? 10 ज़िलहिज्जा को। किस दिन? 10 ज़िलहिज्जा को। और किस इरादे से जा रहे हैं? अल्लाह की राह में कुर्बानी करने के लिए। प्यारे बच्चों, शैतान जो था ना, उसने चाहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पाक के हुक्म की पैरवी कर रहे थे। आप अल्लाह पाक के हुक्म की फरमाबरदारी कर रहे थे। अब शैतान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा कि आप कहाँ जा रहे हैं? कहा किसी काम से। तो शैतान कहने लगा आप अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबा करे? तो शैतान ने कहा कि मैं आपको देख रहा हूं। तो शैतान की जो चाल थी प्यारे बच्चों, वो वहां चल ना सकी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर ये अल्लाह पाक की तरफ से है ना, तो मैं इसको जरूर करूंगा, तो मैं इसको जरूर करूंगा। अब शैतान पहुंचा हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास। किनके पास? हजरत हाजरा। अच्छा, ये कौन थी? ये कौन बताएगा? हामिद साहब जी। हजरत हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अम्मी जान। क्या बात है। कौन थी? अम्मी जान। अब शैतान उनके पास पहुंचा, कहने लगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हैं? तो कहा आप फरमाने लगी किसी काम से जा रहे होंगे। तो शैतान कहने लगा कि वो तो अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबा करे? क्या कभी किसी बाप को देखा है जो अपने बेटे को ज़िबा करे? तो शैतान कहने लगा कोई भी वालिद जो अपने बच्चों को ज़बा नहीं करते, ठीक है। हम जानवरों को क्या करते हैं? ज़बा करते हैं, ठीक है। तो इस तरफ भी हमें तवज्जो रखनी चाहिए जी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये यानी कि शैतान की जो चाल थी ना, ये कहीं ना चल सकी, ये कहीं भी नहीं चल सकी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि अल्लाह पाक के हुक्म की पैरवी करनी है। हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला के पास पहुंचा तो हजरत हाजरा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमा दिया कि अगर ये हुक्म अल्लाह पाक की तरफ से है तब तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी ये फरमा दिया कि अगर मेरे वालिद साहिब अल्लाह पाक के हुक्म की पैरवी कर रहे हैं तब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब शैतान की तो कहीं चल ना सकी, शैतान की कहीं चल ना सकी। प्यारे बच्चों, हुआ क्या? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कोहे सबीर पर लेकर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? कोहे सबीर। क्या है? कोहे, एक जगह है।
क्या है? एक जगह है। अच्छा, वहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं आपको यूं इस तरह लेकर आया हूं, यानी अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म दिया गया है कि आपको अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? कुरान मजीद में अल्फाज आए कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मेरे बाप, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि ए मेरे बाप, आपको जो हुक्म दिया गया है आप वो करें, और आप अनकरीब मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह। आप अनकरीब मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। प्यारे बच्चों, देखें आप कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कैसा जज्बा था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कैसा जज्बा, यानी कि आप सोचें कि क्या चीज है। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म है, तब तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कुछ अल्फाज कहे अपने वालिद साहिब से कि आप मुझे चेहरे के बल लिटाइएगा ताकि आप मेरा चेहरा ना देख सकें, आप मेरा चेहरा ना देख सकें, मुझे अच्छी तरह बांध दीजिएगा ताकि मेरे सवाब में कमी ना हो सके। इस तरह आपने अल्फाज अदा फरमाए। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने तो अल्लाह पाक के हुक्म पर अमल करने में मेरी बड़ी मदद की है, मेरी बड़ी मदद की है। तो प्यारे बच्चों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने लगे, ज़िबा फरमाने लगे, इतने में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से एक मेंढा लेकर आए। जन्नत से क्या होता है? एक मेंढा। मेंढा कौन बताएगा? जी, मेंढा किसे कहते? दुम्बा। दुम्बा। जी, दुम्बा। और दुम्बा। दुम्बा। अब कुछ कॉल्स की जानिब बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चों ने क्या सवालात के जवाब रिकॉर्ड करवाए। जी, कुछ आए कॉल। મારું નામ ગુલામ રસૂલ છે. મને ઇસ્લામ ફોર કિડ્સ બહુ સારું લાગે છે. આબિદ બાપુ, હું તમને સવાલનો જવાબ બતાવીશ. આજનો સવાલનો જવાબ છે 10 ज़ुल्हिज्जा. किड्स मनी चैनल, हमारा मनी चैनल। तुम्हारी बहुत मेहरबानी, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। ठीक है जी, ये गुजराती जबान में गुलाम रसूल, ये वही हाल है, मेरा नाम गुलाम रसूल है। उर्दू में क्या हो जाता है फिर? मेरा नाम गुलाम रसूल है। गुजराती में से आ गए, क्योंकि ये इनकी शायद ये घर में ये जबान बोलते हैं। तो गुलाम रसूल भाई, वेरी गुड, माशाल्लाह, आपने एक रौनक बढ़ाई प्रोग्राम में गुजराती जबान में कॉल करके। तो मैं चाहूँगा कि जो पश्तो बोलते हैं वो बच्चे भी आए। पठान कल आई थी एक पठानी बच्चे, अरबी वाले भी आए। आप जिस मुल्क में भी हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मेमन वाले भी आए, मेमन वाले भी आए। मेमन आती है? मेमन आती है? थोड़ी मेमन आती है, पक्की मेमन आती है। खुश आमदीद को क्या कहते हैं? आपसे मिलके खुशी हुई, इसको क्या कहते हैं मेमनी में? मुझे थोड़ी अब थोड़ी आ गई, कभी पूरी आ रही है। चलें ठीक है जी, आप ये बोलते हैं मेमनी में। एक और कॉल दीजिए जी। आखिरी बी कॉल चलाइयो। चलो जी, चलाओ भाई एक फ्री कॉल भी। मेरा नाम उम्मे हानी है। उम्मे हानी, दारुल मदीना में पढ़ती हूँ। गुड हो गया। आपके सवाल का जवाब है 10 ज़ुल्हिज्जा। किड्स मनी चैनल, हमारा मनी चैनल। माशाल्लाह, जवाब आपका दुरुस्त है। एक और कॉल की जानिब। मेरा नाम गुलाम इलियास अख्तारी है। गुलाम इलियास है, माशाल्लाह, कल भी कॉल आई थी। हमारी गल करेंदा पिया। मैं आज सवाल का जवाब 10 ज़ुल्हिज्जा को ईद उल अज़हा रख लो। वाह भाई वाह गुलाम, माशाल्लाह, जो आप जबान बोलते हैं उस जबान में आपने कॉल की, जबरदस्त इलियास भाई, अल्लाह ताला आपको खुशियां दे, बरकत अता फरमाए। एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं, मजा आ रहा है भाई कॉल में तो हैं। मेरा नाम सलमा तारिया है। मुझे आपका प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको सवाल का जवाब बताऊंगी। आज के सवाल का जवाब 10 ज़ुल्हिज्जतुल हराम। किड्स मनी चैनल, हमारा मनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन व इय्याकुम। बहुत शुक्रिया सलमा बाजी। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे जी। मेरा नाम आमना तारिया है। मैं सूर से बात कर रही हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। बताइए। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। वाह भाई वाह। एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या है, फिर इंशाल्लाह आपके वाक़े की तरफ। मेरा नाम अब्दुल्ला अब्बासी है। आज मेरी तीसरी कॉल है। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है। जबरदस्त। तो बच्चों को याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। ईद कब होती है? 10 ज़ुल्हिज्जा।
ईद उल अजहा कब होती है? 10 ज़ुल्हिज्जा। वही जवाब है, ठीक है। ईद उल फितर कब होती है? 10 ज़ुल्हिज्जा। बस यही था, यही मुझे था कि आ जाएगा जी। पहली शव्वाल को। पहली शव्वाल को, पहली शव्वाल को होती है। आज कुछ वाकया शामिल कीजिए, फिर इसी वाकये को कंटिन्यू कीजिएगा। कल भी हमारा प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। तो मैं चाह रहा था कि तकबीर तशरीक जो है शाह साहब हम पढ़ते हैं, तकबीर तशरीक कहते हैं किसे हैं? पहले तो वाकया कहाँ तक हुआ हमारा? वाकया चल रहा है। नहीं, तकबीर तशरीक का रिलेटेड है वाकये से। अच्छा चलें जी, तकबीर तशरीक मुश्किल हो जाएगा इनके लिए जी। हिंट दे देते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ये है तकबीरे तशरीक। अच्छा इशारे दें तो चल जाते हैं, इशारे पे चलते हैं जी। अब प्यारे बच्चों, आपको पता है ये स्टार्ट कैसे हुई? तकबीर तशरीक ये कैसे स्टार्ट हुई? बनी कैसे ये? बनी कैसे? तकबीर तशरीक ये हुई कैसे? सबसे पहले किसने पढ़ी? यूं समझ लें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है, और भी थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ठीक है, इस्माइल इस्लाम, दो हो गए। हज़रत हाजिरा अलैहिस्सलाम। नहीं हज़रत फरिश्ते हैं वो। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी माशाअल्लाह, बोलने वाला। माशाअल्लाह जी। यही यानी कि तीन तीन दो इसमें शामिल थे। तीन इसमें थे। दो तो अल्लाह पाक के नबी और एक थे फरिश्ते, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। अब ये हुआ क्या था प्यारे बच्चों? जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा फरमाने लगे तो हमने सुना कि एक जन्नती मेंढा लाया गया। कौन लेकर आए? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब जन्नती मेंढा आसमान से लेकर आने लगे तो आपने निदा दी, आवाज बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये किसने पढ़ा? बुलंद की? ये किसने पढ़ा? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। क्या पढ़ा? अल्लाह। अब जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुना और छुरी चुके चली नहीं थी तो आप ये समझ गए कि अब जो आजमाइश का वक्त था वो खत्म हो चुका है। सुभान अल्लाह। आजमाइश का वक्त खत्म हो चुका है। तो इस आजमाइश के वक्त के खत्म होने पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। क्या फरमाया? वल्लाहु अकबर। ये सुनते ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह, ये इसको भी तन मर्तबा दोहरा लेते हैं ताकि याद हो जाए, फिर इसी के बाद इस सेगमेंट को भी इख्तिताम करेंगे। चलें जी, क्या है ये तकबीरे तशरीक? इन दिनों में पढ़ी जाती है, हम सब मिलके पढ़ते हैं जी। माजिद भाई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह, जब ईद की नमाज पढ़ने जा रहे होंगे तो आपने इस तकबीर को आवाज़ निकाल के पढ़ना है थोड़ा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर जाते हुए। आप जब पढ़ रहे जा रहे होंगे ईद की नमाज पढ़ने तो आपने ही पढ़ते हुए जाना है। तो माजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसी किस्से को इंशाअल्लाह ताला आगे की जानिब लेके चलेंगे। अल्लाह पाक हमारे सेगमेंट को कबूल फरमाए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा हुआ ये सेगमेंट इख्तिताम। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम। तो प्यारे बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं अगला मरहला, अगला सेगमेंट, जिस सेगमेंट का नाम है बच्चों की महफिलें। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। पहले हम इस तरफ बढ़ते हैं कि ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बुलवाएंगे? गुंबद भी दिखाएंगे, प्यारा प्यारा रोज़े पे हाज़री भी होगी, खाने काबा भी देखेंगे इंशाअल्लाह, बहुत सारे मुक़द्दस मकामात पर हाज़री होगी। जी, इस कलाम से आगाज़ करते हैं। हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे, हम भी मदीने जाएंगे, बोलो हम भी मदीने जाएंगे, 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 हम भी मदीने जाएंगे। लगता है
دکھلائیں گے جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے ہم بھی مدینے جائیں 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 گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسی نظر فرمائیں گے وہ اگر چاہیں گے تو ایسے نظر فرمائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑ کھائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے خوب روئیں گے پچھاڑوں پر پچھاڑے کھائیں گے بولو ہم بھی مدینے جائیں گے 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 خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے 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 یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے ہم بھی مدینے 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 جائیں گے حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو آ میرے عطار آ میرے عطار آ میرے عطار آ میرے عطار آؤ جب وہاں فرمائیں گے بولو ہم بھی مدینے جائیں گے 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 ہائے اب کی بار بھی عطار جو زندہ بچے ہائے اب کی بار بھی عطار جو زندہ بچے گا اب کی بار بھی عطار جو زندہ بچے پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئیں گے پھر مدینے سے کراچی روتے روتے آئیں گے بولو ہم بھی مدینے جائیں گے 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 بولو ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے بولو ہم بھی مدینے جائیں گے 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 ماشاء اللہ جی ایک اور کلام شامل کرتے ہیں سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا یہ التجا کے دیدار ہو مدینے کا یہ التجا کے دیدار ہو مدینے کا یہ آرزو
दीदार हो मदीने का या सैयदी दीदार हो मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का जो रंग नूर से रोशन मदीना सारा है खुदा ने आका तुम्हारे लिए सवारा है हम इसलिए तो मदीने को याद करते हैं सुना है हमने मदीना बहुत ही प्यारा है बाब मेरे सरकार हो मदीने का सुला बाब मेरे सरकार हो मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का एक दीदार हो मदीने का सफर हमारा भी सरकार हो मदीने का ये इल्तिजा है कि दीदार हो मदीने का। एक और कलाम शामिल करते हैं। खुदा तेरा हाफिजों निगहबां और आगे बतगा के जाने वाले नवीद सदीम बिसात बनकर पयामेदारो सलाम आया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक नसीब पर है वो आज नाज़ा जिन्हें शरफ हज का मिल रहा है नसीब पर है वो आज नाज़ा जिन्हें शरफ हज का मिल रहा है मीना की जानिब रवा दवा है मीना की जानिब रवा दवा है लबों पे लब्बैक की सदा है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक बचश में नम गुम कोई दुआ में तो कोई मसरूफ है सना में बचश में नम गुम कोई दुआ में तो कोई मसरूफ है सना में खुदा के मेहमान है मीना में खुदा के मेहमान है मीना में अजीब कैफो सुरूर साथ बोलो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक
الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمت لك والملك لا شريک لک. وقوف عرفہ سے بن کے کندن چلے ہیں مزدلفہ حاجی حجاں. وقوف عرفہ سے بن کے کندن چلیں گے مزدلفہ حاجی حجاں. مہک رہا ہے دلوں کا گلشن مہک رہا ہے گلشن. خوشی سے چہرہ دمک رہا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عبید اپنی کہاں یہ اوقات کے لے کے جاتے جہاں کی برکات. عبید اپنی کہاں یہ اوقات کے لے کے جاتے یہاں کی برکات. عبید اپنی کہاں یہ اوقات کے لے کے جاتے یہاں کی برکات. نبی کے صدقے دعا کا دامن نبی کے صدقے دعا کا دامن سبھی مرادوں سے بھر گیا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماحول بنایا ماشاءاللہ زبردست. تو پیارے بچوں اسی انداز سے آپ نے محفل نعت میں شامل رہنا ہے. کالز بھی کرنی ہے. کچھ کالز کی جانب بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ بچے ہمیں کیا سنا رہے ہیں کس انداز سے کون سی زبان میں کلام سنایا ہے. جی جینے کی طرف دیکھنا مرنے کی طرف دیکھ جب چوٹ لگے دل کو جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ. آج میں آپ کو کلام سنائیے. سوچ سمجھ کے جواب ہے چننا جگمگتارے پوچھیں گے سوالات ہیں غور سے سننا جگمگتارے جگمگتارے جزاک اللہ خیرہ. آپ کو تو سے میں بہت چنگے لگتے ہو. چنگے لگتے ہو ماشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ. آپ بھی کیا کہیں گے؟ توڑی نوازش جزاک اللہ خیرہ. پیاری پیاری بچی آپ نے بہت اچھے انداز سے. ٹائٹل کلام کون سا پڑھا آپ لوگوں کو یاد ہے؟ ہو جائے یہاں پر بھی جگمگ تارے ہیں کسی اور سلسلے کا. چلیں جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام سید مصطفیٰ علی اتاری ہے. یہ میری چوتھی کال ہے. میرا احسان رضا سے چیلنج ہے کہ وہ کوئی ایسی نعت سنائے جس کے شعر میں آتا ہو نعتیں. جزاک اللہ خیرہ. نعتیں کل محفل آئی تھی. چیلنج آ رہے ہیں اب تو بچوں کی طرف سے. آج ایک بچے نے چیلنج کر دیا. اب دیکھتے ہیں چیلنج قبول کیا پہلے بتائیں یا ہار مانی؟ قبول کر لیا ہے. ہم 10 سے گنتی شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں پہنچتے ہیں 10 9 8 آگے دوبارہ 7 6
5 4 3 नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, पसी सीना से घर में मेरे रौनक होगी। नात सरकार की पढ़ता हूँ मैं, पसी सीना से घर में मेरे रौनक होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी सीना से बरकत होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, दे दिया चैलेंज और कबूल किया और पढ़ा भाई, ठीक है। अब आप भी तो कुछ बोलें, एक और कॉल की जानिब बढ़ेंगे, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। अब तो चैलेंज भी आने लगे हैं भाई जी। मेरा नाम श्री एहसन अत्ताजा है जी। मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको टाइटल कलाम सुनाऊंगी। सुनाइए। तो जाओ बच्चों रेडी, हो जाओ बच्चों रेडी, फरजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, चलो दिन सीखे और दुनिया को सिखलाएं। वो सुभान अल्लाह कहाँ बोलते हैं? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल में है ना, बोलते हैं ना सुभान अल्लाह। तो पूरा जिस तरह रिकॉर्ड हुआ है उस तरह सुनाना है आपने। एक और कॉल की जानिब बढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला यूसुफ भाई का सेगमेंट शामिल करेंगे जी। मेरा नाम सैयद ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन। मेरा नाम सैयद अहमद रजा है। आज हम आपको पोयम सुनाएंगे। पोयम सुना दे बच्चे। बोली चू 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 चू, फिर कोयल बोली कू 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 कू, अल्लाहू 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 अल्लाहू, पोयम याद है कोई? शहद बनाए नाम मोहम्मद पढ़ती जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। पोयम अगर यहाँ से भी कुछ है, आपने बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ी। शहद की मक्खी और कोयल बोली कू कू कू, बड़ा अच्छा माशाअल्लाह। जो किड्स चैनल पे पोएम्स वगैरह आ रही हैं तो आपने उनको देखनी है, याद भी करना है। ये बच्चों को बहुत अच्छे आसानी से याद हो जाते हैं जी। कुछ हम एक पोएम शामिल करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट जी। कुछ है? कल पढ़ा था आपने, अच्छा पढ़ा था, वही वाला शामिल करना। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखूं, सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखो, अपने रब की पाकी बोलो, अपने रब की पाकी बोलो, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। नी चिड़िया मुझसे पहले, हाँ चलें जी, आपको याद है? चलें जी, अब यहाँ पर ये सेगमेंट का वक्त हुआ इख्तिताम। पोएम्स वगैरह दीगर चीज़ें आपसे फरमाइशें आ रही होती हैं। जो नात खा है ना, वो ऐसा नात खा हो कि बोले भाई ये लफ्ज़ कहाँ है तो आप सुना दें। हमारा ये सुनने का दिल चाह रहा है। जो लोग होते हैं ना, लोग उनको कुछ नातें पसंद होती है, मखसूस नातें होती हैं, तो आप महफिल में जा रहे हैं या मदनी चैनल की स्क्रीन पे ज़रिए, अब बच्चों का दिल चाह रहा है या किसी का दिल चाह रहा है बड़े का, तो किसी बच्चे के ज़रिए फरमाइश करते हैं, ये पढ़ दें तो आपकी आवाज़ में एक अच्छा माहौल बन जाएगा, तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो नात खां को जो है वो काफ़ी कलाम याद होने चाहिए। तकरीबन कितने याद हैं अनस भाई? 45 नात पढ़ते वक्त ऐसी आवाज़ आ रही होती है इतनी ऊपर की, हाँ ऐसे ज़ोर ज़ोर से। 45 को क्या कहते हैं इंग्लिश में? 45 जी। आपके कितने? तकरीबन 45 के करीब याद हैं।
60-70 ओहो ऊपर जी, लाख कमाल क्या है, 45 के करीब है। करीब करीब गिनती की है। चलिए डायरी बनाइए, आप अपनी डायरी बनाई हुई है माशाल्लाह, आप लोगों ने नात पढ़ने का शौक पैदा कीजिए। तो प्यारे बच्चों शुरू करने जा रहे हैं अगला सेगमेंट, उसका नाम बताएंगे हमारे मुसब भाई। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, इधर जोश में, माइक में, माइक में बोले, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से नहीं ना, प्यारा अंबिया नहीं है। हमारा इस्लाम। जी हाँ, सेगमेंट का नाम है हमारा इस्लाम। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशा अल्लाह, तफद्दलू, तशरीफ रखिए। तफद्दलू, बैठने को तफद्दलू। बारकल्लाहु फीकुम। जी हाँ, तफद्दलू जैसे सिट डाउन कहते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो ज़ाहिर है यही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन की असास है, कुरान करीम अरबी में है और अहादीस करीमा का भी बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, वैसे तो हदीस अरबी में ही है लेकिन जो है उनका ट्रांसलेशन अगरचे उर्दू में दीगर लैंग्वेजेस में मौजूद है, लेकिन असल उसकी अरबी के अंदर है। और मरने के बाद कुरान करीम, मरने के बाद कब्र में भी अरबी में सवालात होने हैं, क़यामत के दिन भी अरबी के अंदर जो है वो सवालात और दीगर सिलसिला। अहले जन्नत की जो ज़बान है वो भी अरबी है। तो अपनी गुफ्तगू में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अल्फाज जैसे हम इंग्लिश के ऐड कर ही देते हैं, सिट डाउन कह देते हैं, स्टैंड अप कह देते हैं, बहुत सारे अल्फाज हम इंग्लिश के यूज़ कर रहे होते हैं, तो साथ में अरबी के भी कुछ ना कुछ अल्फाज इस्तेमाल करने का हमारा इतना बड़ा वो है कि अगर कोई, वैसे तो अव्वल ये बहुत कम होता है कोई अरब से आए यहाँ पर, जी ठीक है, जो जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, तो वो लोग जब यहाँ पर आते हैं तो इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग भी बोलते हैं, दीगर लोग भी बोलते हैं, लेकिन अरबी बोलने वाला यहाँ पर आके भी उर्दू में बात कर रहा होता है, ठीक है। इंग्लिश वाला इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश में जवाब मिलते हैं। अगर वो भी इस बात पे डट जाए ना कि मैं कुछ ना कुछ अल्फाज अरबी में शामिल करूंगा, तो शायद फिर यहाँ के लोग भी अरबी में बात करना सीखेंगे। तो अरबी बोलना चाहिए। ये फद्दलू, तफद्दलू, तफद्दलू वैसे सिंगल है तो तफद्दल, तफद्दल। तशरीफ किसी को लाने का कहेंगे तो तफद्दल, तशरीफ लाइए। बैठने का कहेंगे तो तफद्दल, सिंगल को तफद्दल कहना है, और अगर ज़्यादा है तो उनको तफद्दलू कह सकते हैं आप। तफद्दलू, तशरीफ रखिए, तफद्दलू, तशरीफ लाइए, इस माना में। चलें जी, अब आज क्या पढ़ाएंगे सुबह, क्या पढ़ाएंगे? रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, हमारा मस्जिद के मौजू पर हमने कुछ गुफ्तगू की थी और कुछ बातें रह गई हैं, उसको आज हमने कंप्लीट करना है। और हमारे जो व्यूवर बच्चे हैं जो हमारी स्क्रीन पर मौजूद हैं उनको भी एक सवाल देना है, जो हमारे हाज़रीन बच्चे हैं उनको भी सवाल देना है, उनसे सवाल का जवाब भी लेना है। मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितना मिलता है? मस्जिद हराम में, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना मिलता है? मस्जिद नबवी या मस्जिद हराम? मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने का सवाब कितना मिलता है? 3 मस्जिदों के नाम आप। 3 मस्जिदों में है। मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब, एक नमाज पढ़ी तो कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? कल किसी बच्चे ने बताया भी था, 1 लाख नमाज पढ़ी, 1 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा। मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने से 1 लाख नमाजों का बताया था। और मस्जिद नबी शरीफ का बताया था। मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज पढ़ने से कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? जी, हमारे नात ख्वां बच्चे भी जरा अपनी इल्मी लियाकत का लोहा मनवाएं। ये ऐसा शेर तो सुना देंगे जिसमें मस्जिद नबी का जिक्र हो, हरम का जिक्र हो, मस्जिद अक्सा आते हो, लेकिन जी कितनी नमाज है भाई? मस्जिद लोहा क्या है? ये लोहा जो मनवाते हैं, लोहा मनवाना, अपनी लियाकत, अपनी सलाहियत सबके सामने जो है वो जाहिर कर देना, मनवा देना कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। तो मनवाइए भाई। जी भाई, हामिद भाई बताना। जी आप बताएं। ये एक मुहावरा है, नहीं आ रहा जान? हामिद भाई बताएंगे। जी हामिद भाई। 50,000 नमाजों का सवाब मिलता है। तो जल्दी कॉल करके रिकॉर्ड करवाइए आप। प्यारे बच्चों, हमारे दीन में मस्जिद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। मस्जिद बनाना, इसकी फजीलत, मस्जिद को आबाद करना, इसकी फजीलत, मस्जिद में इबादत करना, इसकी फजीलत। अच्छा, मस्जिद इबादत की जगह तो है, लेकिन साथ साथ मस्जिद इस्लाम का एक मरकज़ होता है। ज़मीन पर
اسلام کا ایک مرکز ہوا کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں کی بنیاد بھی رکھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو آباد بھی فرمایا. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ساتھ مدرسے کی بھی بنیاد رکھی. اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کر آ رہے تھے, قباء نامی ایک کنواں تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر 3 دن تقریباً قیام فرمایا. اور اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی تھی. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مسجد کے لیے پتھر اٹھا کر خود بنفس نفیس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پتھر اٹھا کر جو ہے وہ مسجد کے لیے رکھ رہے تھے. قبلے کا تعین بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد قباء کے لیے جو ہے وہ فرمایا. اور جب یہ مسجد آپ کے لیجئے کہ تعمیر ہو گئی, آباد ہو گئی, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے ہر ہفتے کو مسجد قباء تشریف لے کر آتے اور فرمایا کہ جو 2 رکعت مسجد قباء میں ادا کرے گا اللہ پاک اسے عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. آج بھی اہل مدینہ کا معمول ہے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل بھی کرتے ہیں. اور شاہ صاحب یہ بھی دیکھا اہل مدینہ کا معمول, سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جاتے تھے نا شہداء احد کے ساتھ, شہداء احد کے مزارات پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر جایا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے جو ان کو سلام کرتا ہے یہ قیامت تک اس کو سلام کرتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شہداء احد کی تو یہ فضیلت ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ شہداء احد کے مزارات پر تشریف لے کر جاتے تھے, آج بھی دیکھا ہے وہاں اہل مدینہ کا معمول ہے ہر شب بدھ کو وہاں پر الحمدللہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مبارک پر وہاں پر حاضری دیتے ہیں, بیٹھتے ہیں, فاتحہ خوانی کرتے ہیں. ایک بہت ہی جو ہے آپ کے لیجئے کہ پر نور اور بڑا پرمسرت منظر ہوتا ہے, بڑا بارونق منظر ہوتا ہے. اور اہل مدینہ وہاں جا کر سید الشہداء کی بارگاہ میں حاضری بھی دیتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں, اللہ پاک ان کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے. وہاں پہ جو جالی بنی ہوئی ہے, بونٹی جو بنی ہوئی ہے, جب آپ اس کے قریب جائیں گے بچوں تو آپ کو وہاں پہ خوشبو بھی محسوس ہوگی, ایک عجیب قسم کی خوشبو آپ کو محسوس ہوگی. تو یہ ہے کہ آپ وہاں مدینے جانے کی بھی دعا کریں کہ ہم مکے بھی جائیں, مدینے بھی جائیں, ایک صبح مدینہ ہو جائے, وہاں سے ہو اسلام فورکٹ. سبحان اللہ. تو کچھ کال کی جانب بھی بڑھیں اور دیکھیں کہ بچے کیا باتیں کر رہے ہیں. میرا نام محمد اسماعیل ہے. اسماعیل میں پنجاب دے شہر ضلع بکھا سو گل کرنا پیا ہاں. میں تھوڑے ایک سیگمنٹ ہمارے اسلام دے سوال دا جواب دیتا. مسجد حرام وچ ایک نماز پڑھن دا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھن دا ثواب حاصل ہوندا ہے تے مسجد نبوی وچ ایک نماز پڑھن دا ثواب 50,000 نماز دا ثواب حاصل ہوندا ہے. گڈ ہو گیا, جزاک اللہ خیرا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. ماشاءاللہ سرائیکی زبان وچ کال ریکارڈ کرائیے تو ہاں جی, اب تو آ رہی ہیں, اس طرح آنے لگی ہیں ماشاءاللہ. سرائیکی زبان وچ کرائیں ماشاءاللہ, سرائیکی ماحول بنا ہوا ہے. تو زبان ہے, اب زبان بھی ہے, جواب بھی دیا. تو میں چاہوں گا یوسف بھائی آپ کو ان کی زبان میں یہ جواب بتا دیں. درست ہے ماشاءاللہ, تساں دا جواب بالکل درست ہے. واہ بھائی واہ, گڈ ہو گیا ماشاءاللہ. ایک اور کال شامل کر دیں جی. میرا نام عصمت طیب, میں مرکز الوجہ لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. مسجد حرام میں 1 بار نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ملتا ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. جی آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام فرزانہ ہے. آج میری ساتھی کو ہے. ارے واہ جی واہ. میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گی. بتائیے باجی. مسجد حرام میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. گڈ. اور مسجد نبوی میں 50,000. اللہ خیر. آمین ماشاءاللہ. جی مدینہ کر دیا بچی نے ماشاءاللہ. دعا سے نواز دیں ماشاءاللہ. بڑی والی شاباش ان کو, بڑی والی شاباش آپ کو مل گئی. ایک اور کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ یوسف بھائی آپ کی طرف آئیں. جی
मेरा नाम शाफिया तारिया है। मैं गौरी टाउन इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। इस्लाम फॉर किड्स प्रोग्राम में मेरी 8वीं कॉल है। आपके सवाल का जवाब ये है कि मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का 1 लाख सवाब मिलता है। ठीक है जी, बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। और आपने 8वीं कॉल की, ज़बरदस्त। इसी तरह प्यारे बच्चों प्यारी बच्चों को कॉल करते रहना है, इस प्रोग्राम को देखने की दावत देनी है और मदनी मुज़ाकरा भी आपने देखना है। जी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम बना मस्जिदन लिल्लाही, जो अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद तामीर करता है, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो पूरी मस्जिद बना दी, उसमें कोई हिस्सा शामिल कर लिया, तो ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। दावत इस्लामी को तो बाकायदा एक मजलिस बनी हुई है, मजलिस खुद्दामुल मसाजिद है ना, जो मसाजिद तामीर करने का काम करती है। तो मस्जिद की तामीर ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ में तशरीफ लेकर आए तो फिर मस्जिद नबी शरीफ की बुनियाद रखी। उसके साथ जो है वो असहाबे सुफ़ा के लिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मदरसा भी कायम फरमाया, जहाँ से सहाबाए किराम आते थे, दूर दराज इलाकों से आते थे, मुख्तलिफ जगहों से आते थे, अपने घर बार को छोड़ कर आते थे इल्म दीन हासिल करने के लिए, दीन सीखने के लिए, इस्लाम की तालीमात सीखने के लिए वहाँ पर आते थे। तो मस्जिद जो है वहाँ इबादत भी होती है, इल्म दीन की भी तरबीज और इशाअत होती है। जैसे आपको पता है कि मदनी काफ़िले सफ़र करते हैं दावत इस्लामी के तहत, अल्हम्दुलिल्लाह वो मदनी काफ़िले भी मस्जिद में जाकर ठहरते हैं, वहाँ पर जाकर इबादत भी करते हैं, नफली इबादत भी करते हैं। उन मस्जिदों को बना तो दिया है, लेकिन अब उनको क्या करना है, आबाद करना है। तो दावत इस्लामी मस्जिदों को बनाती भी है, आबाद भी करती है। तो मस्जिद को बनाने के बाद वीरान नहीं छोड़ देना है, मस्जिद को बनाने के बाद उसको आबाद भी करना है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से वहाँ मशवरा फरमाया करते थे, सहाबाए किराम ज़िक्रुल्लाह किया करते थे, इल्म दीन सीखने सिखाने का अमल हुआ करता था। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद भी सहाबाए किराम को इल्म सिखाते थे। आप खुद ना होते, सहाबाए किराम आपस में इल्म दीन सिखाया करते थे। और इसके बाद फिर ये ताबईन में, तबा ताबईन में, यानी सहाबाए किराम के बाद भी अमल रहा। दरसे हदीस हुआ करता था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दरसे हदीस मस्जिद नबी में देते थे तो यूं इरशाद फरमाया करते थे कि इस मज़ार में मौजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, इशारा करके वो बाकायदा जो है आप कह लीजिए कि हदीसों को बयान किया करते थे। तो मस्जिदें इस्लाम का किला हुआ करती हैं, मस्जिदें इस्लाम का मरकज़ हुआ करती हैं। तो मस्जिदों को आबाद रखना, हदीस एक रिवायत में आता है कि मोमिन जो है मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कसमक की फिल्मा, जैसे कि पानी में मछली होती है, सुभान अल्लाह। और मुनाफिकु फिल मस्जिदी कत्ताइर फिल क़फ़स, फरमाया कि मुनाफिक जो है मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पिंजरे में परिंदा होता है। तो उसकी नज़र गेट पे होती है कि जैसे दरवाज़ा खुले मैं फुर से उड़ जाऊं। और मस्जिद के अंदर जो मछली है ना, मस्जिद में मोमिन ऐसे ही जो है करार पाता है जैसे मछली को पानी में सुकून मिलता है। क्या बात है। इसीलिए मस्जिद में अपना दिल लगाना चाहिए। लेकिन जो आदाब हमने कल आपको बताए थे उसमें शोर शराबा नहीं करना, दुनियावी बातचीत नहीं करनी, गंदगी नहीं करनी है, सफाई का ख्याल करना है, अल्लाह की इबादत करनी है, एहतिकाफ की नीयत से आपने मस्जिद में दाखिल होना है। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ भी हमने कल सुनी थी। जी अच्छा यूसुफ भाई, ये भी है कि दुआ भी है। बैठ तो जाते हैं आराम से बड़े बड़े मस्जिद में, लेकिन जब न्याज मिलने का वक्त आता है या न्याज बट रही होती है या कुछ चने वगैरह कुछ इस किस्म का एहतमाम हो तो उस वक्त जो है ना शोर बढ़ जाता है, शोर शुरू हो जाता है ऐसी चीज़ों में। असल में इस बारे में क्या नफ्सियात है ना, इंसान की नफ्सियात है ये, इंसान की, बच्चों की क्या बड़ों की भी नफ्सियात होती है। जब कोई चीज मुफ्त में मिल रही हो ना तो अब वो ललचाता है कि मुझे सबसे पहले मिलनी चाहिए, किसी और को मिले ना मिले। अब वो आदाब को, तमाम चीजों को, मस्जिद हो टोकरा भरा हुआ है सबको मिलेगी, हाँ, लेकिन ये सब मस्जिद हो या वो मैरिज हॉल हो यानी शादी का हॉल हो, इंसान अपनी नफ्सियात से मजबूर होकर जो है वो जैसे टूट पड़ता है, शोर शराबा सब कुछ इज्जत वकार भूल जाता है। नफ्सियात है उसकी, एक तो पेट में खाने की चीज मिल रही है और मुफ्त में मिल रही है तो कौन छोड़ता है। तो फिर ये आदाब को सारे लोग भुला देते हैं। और बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि एक मरतबा ले ली, फिर थोड़ी देर पहले एक मरतबा जाके ले ली, दूसरी मरतबा बैठ गए आके, तो जो बांटने वाले अंकल होते हैं, जो भी बांटर होते हैं, ऐसे ही बैठ जाते हैं।
تو آپ کو ملی تو یوں ہو جاتے ہیں کہ سچ بولیں یا جھوٹ بولیں، اس طرف آ جاتے ہیں، تو وہ خود ہی رکھ کے چلے جاتے ہیں. بعض ان کو بولتے بھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ شاید اس بچے کو نہیں ملی. اور بعض بچوں کو جو ٹارگیٹ ہوتا ہے شوپر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، اس شوپر کو پورا بھرنا ہے. تو اس طرح یہ آج امی تو ساری چیزیں لے کر آیا ہوں، تو امی کو بھی سمجھانا چاہیے، آپ بچوں کو بھی سمجھنا چاہیے. کتنی مرتبہ چیز لینی ہے؟ ایک مرتبہ. کتنی مرتبہ لینی ہے؟ ایک مرتبہ. جو نہیں بول رہے وہ 2 مرتبہ لیں گے. جی کتنی مرتبہ چیز لینی ہے بچوں؟ ایک مرتبہ لینی ہے. اگر وہ دوبارہ دے رہے ہوں تو پھر آپ لوگوں نے منع کر دینا. یہ آ رہا ہے لے لیں گے. تو اگر وہ دوبارہ دینے لگے ہیں تو پھر آپ نے وہ چیز ان کو منع کر دینا، ہمیں مل گئی ہے. اگر وہ پھر دے دیں کہ نہیں بیٹا آپ رکھ لیں، آپ اچھے بچے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ مل جائے. ٹھیک ہے. اور ایسا نہیں کہ آپ نے منع کیا، میری بات مانی آپ نے کہ منع کر دیا یوسف بھائی اور انہوں نے نہیں دی، انکل دے دیں بھائی، یہ نہیں. ہو سکتا ہے مل جائے اور ہو سکتا ہے نہیں ملے. تو یہ بھی آپ نے بچوں ذہن میں رکھنا ہے، یہ اچھی بات ہے. جی واپسی ہاں منع کرنا سیکھیں. کیا منع کرنا سیکھیں؟ آنے دیں. کیا بات ہے جی، بہت اچھی بات ہے. یہ چیزیں سیکھنی ہے، منع کرنا آپ نے سیکھنا ہے. نہیں ہمیں مل گیا، ہمیں مل گیا اور پیٹ بھرا ہوا ہے پھر نہیں لیں. بعض تو نیاز کو ضائع کر دیتے ہیں، رزق کو ضائع کر دیتے ہیں، اتنا زیادہ لے کے چلے جاتے ہیں کھا ہی نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یوسف بھائی کال کی طرف بھی بڑھیں، پھر انشاءاللہ اس موضوع کو سمیٹتے ہیں. اچھا میں یہ چاہ رہا تھا، کچھ یہ ابھی بات ذہن میں آئی تھی کہ جانوروں سے متعلق کچھ رحم وغیرہ، کس طرح جانور خدمت کرنی ہے، اس بارے میں ہمارا اسلام کیا رہنمائی کرتا ہے. اگر کل اس ٹاپک کو کنٹینیو انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی، کچھ کال دیجیے. میرا نام شیرا، میں مصباح سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کے جواب بتاؤں گا. بتائیے. نمبر 1 لاکھ. نمبر 2 50,000. کس مدنی چینل؟ ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ پشاور سے کال تھی، سواس سے کال تھی. ماشاءاللہ بچے نے کال کی، بچی نے؟ آواز تو بچی جیسی لگ رہی تھی. بچہ ہے، مجھے بتایا رہا بچے ہیں. ایک اور کال کی جانی پڑیں گے. جی میرا نام آمنہ تاریہ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہے ہوں. جی عابد باپو، مجھے آپ کا پروگرام اسلام پاکیز بہت اچھا لگتا ہے، اور یوسف بھائی مجھے آپ کا سلسلہ ہمارا اسلام بھی بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی ماشاءاللہ. ایک اور کال کی جانب بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ یوسف بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی چلیں آپ کی طرف ہی آیت ہے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے تشریف لے کر آتے نا تو بہت پیارا معمول تھا. گھر پر نہیں جاتے تھے ڈائریکٹ، بلکہ مسجد میں تشریف لے کر جاتے ہیں. مسجد میں تشریف لے کر جاتے، وہاں پر تحیت المسجد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادا فرمایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان بزرگوں کا معمول یہی رہا. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے بہت پیار، بہت محبت فرماتے. مہمان آتے، وفد آتے، ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ٹھہرایا کرتے تھے. تو اسی لیے مسجد کے ساتھ جو وابستگی ہے وہ دین کے ساتھ وابستگی پر دلالت کرتی ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ مسجد میں کثرت سے آتا جاتا ہے تو تم اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ. یعنی مسجد میں کثرت سے آنا جانا یہ صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس کے ایمان کا گواہ ہونے کا فرما رہے ہیں، جو مسجد کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں. ہم نے کل یہ بھی بیان کیا تھا کہ مسجد میں جب داخل ہوں تو کون سا قدم داخل کریں گے؟ سیدھا قدم داخل کریں گے. اور جب مسجد سے نکلیں گے تو کون سا قدم نکالیں گے؟ جی الٹا قدم. اچھا ایک معمول دیکھا گیا ہے، وہ بھی میں عرض کر دوں. وہ یہ کرتے ہیں لوگ جب مسجد سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں نا، اب جوتے عام طور پر ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ یوں پھینکتے ہیں تو زور سے پٹاخ کی آواز آتی ہے جوتوں کی. تو یہ بھی مسجد کے آداب کے خلاف ہے. اسی لیے جب آپ جوتے اپنے پہننے کے لیے جائیں رکھیں تو آرام سے نیچے رکھیں تاکہ اس کا شور نہ ہو. کیونکہ امیر علیہ سنت نے بھی یہ لکھا ہے کئی مقامات پر کہ زور سے چھڑی پھینک دینا، زور سے چیزیں پھینکنا کہ جس کی دھمک پیدا ہو. مسجد میں بھاگنے سے بھی منع کیا گیا ہے نا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ نمازی کیا کر رہے ہوتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں یا رکعت نکلنے والی ہے تو بھاگ جا رہے ہوتے ہیں، دب 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 آواز آ رہی ہوتی ہے نا مسجد کے فرش پر.
ये भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये कहा गया है कि जब आप नमाज में शामिल होने के लिए जाएं, बड़े बावकार तरीके से जाएं, इत्मीनान और सुकून के साथ जाएं, दब करके, भागम भागी करके इस तरह से जमात में शामिल होना ये तरीका दुरुस्त नहीं है, इसे मना किया गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हमने जो है वो मस्जिद से मुतालिक आपको चीज़ें बताएं, कुछ कॉल्स ले लेते हैं, इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। जी मेरा नाम अब्दुल अब्बासी है, मेरी आज तीसरी कॉल है। मैं आज आपको सवाल का जवाब बताऊंगा। मस्जिद हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख मिलता है, मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 मिलता है। गुड हो गया जी, माशाल्लाह। 2 सवालात के जवाब बात दिए, जबरदस्त, गुड, बेहतरीन। एक और कॉल की जानी पड़ेगी। मेरा नाम उम्मे ऐमन अतौरिया है, मैं अहमद। कोहटा से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब बताऊंगी। जी, बताइए। मस्जिदुल हराम में एक नमाज पढ़ने का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर है, और मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। और किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। जिन बच्चों ने कॉल की, जवाब दिए, जिन्होंने एक सवाल का जवाब दिया, अल्लाह ताला मक्के शरीफ में मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ने की सादत नसीब फरमाए, और मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारे प्रोग्राम का वक्त भी हुआ अख्तिताम। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस अंदाज से अमीरुल सुन्नत चाहते हैं, अल्लाह पाक हम उस अंदाज से मदनी चैनल को चलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। अपना दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए, बच्चों का मदनी चैनल